تو احباب دے سامنے تشریف لے آمدے نے حضرت مولانا حافظ عثمان شاکر صاحب او آن اور تسا احباب دے سامنے ہم کلام ہون حافظ عثمان شاکر صاحب۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ پہلے اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوالے دے نال اور دوسرے اشعار الحمدللہ اپنے اساتذہ دی موجودگی دے اندر حرم شریف دے اندر بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے کولو دعا کیتی، خالق کائنات نے ذہن دے اندر ڈالے۔ بابا جی محمد علی سمسام رحمہ اللہ یقیناً جس وقت انہاں دی شاعری پیار نال محبت نال بڑی انسان پڑھدا ہے تو انہاں دا ایک مکے دے نال مدینے دے نال پیار دا انداز انسان نو یاد آندا ہے۔ انشاءاللہ لاسٹ تے اشعار بھی سناواں گا پیار اور محبت دے نال۔ حجر اسود نو کسے سوال کیتا کہ تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ حجر اسود نو میں سوال کیتا تیرا رنگ کیوں اینا کالا ہے؟ تیرے اندر کیڑی خوبی ہے سارا جگ تینو چومن والا ہے۔ تے حجر اسود نے اگوں جواب دیتا میرا رنگ تے اینا کالا ہے، پر مینو ساری دنیا تا چوم دی، مینو چوم گیا کملی والا ہے۔ ساری دنیا تا چوم دی، مینو چوم گیا کملی والا ہے۔ تے لکھ دنیا وچ سونے ہو سن سارے او دے تو تھلے، نبیاں وچوں لوگ اس دی ہو گئی بلے بلے۔ محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں سے، محمد مصطفیٰ افضل ہے یوں سارے رسولوں سے، کہ جس طرح گلاب افضل زمانے بھر کے پھولوں سے، کہ جس طرح بلبل کو چین ملتا ہے، جس طرح بلبل کو چین ملتا ہے باغوں کے پھول سے، مومن کو چین ملتا ہے نعت رسول سے۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ میں اپنے پیارے بھائی سعید الرحمن یزدانی حافظہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس دے اندر انہاں دی دعوت ہے الحمدللہ اپنے اساتذہ دی موجودگی دے اندر جنہاں دیاں محنتاں کوششاں دا اثر میں تواڈے سامنے آ۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال، سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ اکیاں مازاغل بسر واللیل ڈگھنگرے بار، لکدا پھردا چانے اسمانی ویکھ کے حسن و جمال۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ اکیاں مالی لکدا پھر دے چانے اسمانی ویکھ کے حسن و جمال۔ سانو دسنی حلیمہ سعدیہ کتھوں لے آئی ہے سونا لال۔ اکھیاں مازاغل بسر واللیل ڈگھنگرے وال۔ توجہ توجہ یہ حلیمہ سعدیہ جواب دے دیا نے تس چایا نا اے غریب جو ہاں پر رب دیئے تقسیم جو ہاں، تس چایا نا اے غریب جو ہاں پر رب دیئے تقسیم جو ہاں، تس چال بالے امیران دے تن بو ہے نمان جگیران دے، تس چال بالے
अमीरां दे रन भोगन माल जगीरां दे महशर ताई कोई रल सी नागी महशर ताई कोई रल सी नागी तेरे मुकद्दरा नाल सानू दस नी हलीमा सादिया किथों ले आई है सुन ला अखियां मज़ागल बसर वल्लैल घुंघरे बाल अखियां मज़ागल बसर वल्लैल घुंघरे बाल छुपदा फिरदा चंद आसमानी लुकदा फिरदा चंद आसमानी देख के हुस्न जमाल सन दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सुन लाल जुमला सुनना जुमला तुस छोड़ आया जिन समझ यतीम तुसी छोड़ाया मोह दौलत पीछे तुसा मोड़ाया जिन समझ यतीम तुसी छोड़ाया मोह दौलत पीछे तुसा मोड़ाया ए सोहना बेमिसाल दिए बिटिया मिनदा नल लाल दिए ए सोहना बेमिसाल दिए बिटिया मिनदा नल लाल दिए मुक गई पुखते गुरबत सारी मुक गई पुखते गुरबत सारी मैं तो हो गई माला माल सारे बुलंद आवाज ना सुभान अल्लाह मुक गई पुखते गुरबत सारी मैं तो हो गई माला माल सन दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सुन लाल अखियां मज़ागल बसर वल्लैल घुंघरे बाल रंग सुनिया जे गल सुनिया जे तेरी डाची सी तेरी सवारी सी कमजोर बड़ी किमें हो गई है शाह जोर बड़ी तेरी सवारी सी कमजोर बड़ी किमें हो गई है शाह जोर बड़ी अगे लंघ गई है पीछे रह गई तेन तक तक सोच चुका गई तेरी सवारी सी कमजोर बड़ी किमें हो गई है शाह जोर बड़ी अगे लंघ गई है पीछे रह गई तेन तक तक सोच चुका गई अगे लंघ गई है पीछे रह गई तेन तक तक सोच चुका गई जदों दा सवार हसीन आया जदों दा सवार हसीन आया तेरी हो गई बकरी चाल सन दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सुन लाल अखियां मज़ागल बसर वल्लैल घुंघरे बाल लुकदा फिरदा चंद आसमानी देख के हुस्न जमाल सन दसनी हलीमा सादिया किथों ले आई है सुन लाल सन दसनी हलीमा माई नी तेनू किथों बाग लग गए सानू दसनी हलीमा माई नी तेनू किथों बाग लगी गए तेरी गुरबत नो जान दी खुदाई नी तेनू किथों बाग लग गए। अब वो अशार जो अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दी और जितने भी हज और उम्रा करने वाले सब जानते हैं, पहले तो इंसान तरसता है, जब अल्लाह ताला का घर देख लेता है यकीन करें वो तड़पता है। तो पहले रुबाई अशार वो मेरे नहीं, उसके बाद वाले इंशाल्लाह जो मैंने खुद उधर बैठ के लिखे कि किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे या इलाही, किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे न कभी मेरा
سفینہ لکھ دے کہ جنت تو ٹھکانہ ہے، ہمیشہ ہمیشہ کا مار کے جانا انشاءاللہ مومن نے جنت میں، کہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مکہ مدینہ لکھ دے۔ جب اللہ کا گھر دیکھا تو بار بار ایک ہی دعا تھی کہ اللہ اب جتنی زندگی باقی ہے تیرے علم میں ہے، لیکن جتنی باقی ہے نا تو بار بار اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمانا۔ دعا میں بھی یہ تھا، پھر اللہ نے توفیق دی تو اشعار اس طرح لکھے: اللہ باقی زندگی جو دیتی تو ہنڈانو، مولا باقی زندگی جو دیتی تو ہنڈانو، بار بار صدی اللہ ہر انسان نو، بار بار صدی مولا اس ماڑی جان نو، بار بار صدی اللہ اس ماڑی جان نو، اللہ باقی زندگی جو دیتی تو ہنڈان نو، بار بار صدی اللہ ہر انسان نو، ہر انسان نو، بار بار صدی مولا اس ماڑی جان نو، جدوں دا میں وکیا تیرے گھر دا نظارہ ہے، دل میرا پوچھے کد آمنا دوبارہ ہے، دل میرا پوچھے کد آمنا دوبارہ ہے۔ اللہ جدوں دا میں ویکھیا تیرے گھر دا نظارہ ہے، دل میرا پوچھے کد آمنا دوبارہ ہے، دل میرا پوچھے کد آمنا دوبارہ ہے۔ کریں جے تو رحمت اللہ، کریں جے تو رحمت نہ جاواں پاکستان نو، بار بار صدی اللہ اس ماڑی جان نو، بار بار صدی مولا ہر انسان نو، پڑھے نمازاں اٹھے لکھاں بار جان دیا، ویکھا تیرا گھر اللہ اکھاں ٹھار جان دیا، او پڑھیے نمازاں اٹھے لکھاں بار جان دیا، ویکھا تیرا گھر اللہ اکھاں ٹھار جان دیا، ویکھ تیرا گھر اللہ اکھاں ٹھار جان دیا، دل کر میرا اٹھ، دل کر میرا قابل مخاطب کر کے آکھیا، دل کر میرا اٹھ زندگی لنگانو، دل کر میرا اٹھ زندگی لنگانو، بار بار صدی اللہ ہر انسان نو، بار بار صدی مولا اس ماڑی جان نو، اللہ باقی زندگی جو دیتی تو لگان نو، بار بار صدی اللہ ہر انسان نو، تیرے گھر دے طواف وچ یہی دعا والے معاف کری اللہ جو بھی ہویا خطاواں نے، تیرے گھر دے طواف وچ تیرے گھر